بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس داريتميتيك. بطبيعة الحال ليكزام 2021 سيسيون دو راتراباج. اوكي غنديروا لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس 4 كيما قلت ديال لاريتميتيك كما كتلاحظوا هنا على 4 بوين. هنا قالوا لنا سوا ان اونتي ناتوريل سوبيريور ايكال ا 2. زيد هنايا حتى شحال لي دوني كتبتهم هنا A majuscule, il y a 1 plus A au carré plus A à la puissance 3 à la puissance 4, donc jusqu'à la puissance 6. P, un nombre premier impair tel que P divise A. La question, première question, a montré que A à la puissance 7 congrue 1 modulo P. On déduire que quel que soit N appartient à N, A à la puissance 7 fois N congrue 1 modulo P. إذا هي la question كتبان هنا. كيفاش غنبدا هنا؟ ندير واحد رومارك غير كيفاش غنفكر. شنو المعنى ديال هاد لا كيسيون ا على بويسونس 7؟ يعني شنو معناتها؟ دونك ا على بويسونس 7 موان 1 خصها تكون كونغرو ا 0 موديلو بي. هادي شنو معناتها؟ معناتها بلي بي ديفيز ا على بويسونس 7 موان 1. دونك هنا كنقول باش غنبدا صافي. دونك شنو علاقة هاد الشيء؟ غنشوف هادي هنا كاين واحد التعميل هنايا، اما هو remarquons هو اللي غنكتب هنا remarquons que a à la puissance 7 moins 1 égale il y a a moins 1 fois facteur a à la puissance 7 à la puissance 6 plus a à la puissance 5 plus a à la puissance 4 plus a à la puissance 3 plus a à la puissance 2 plus a plus 1. وهذه شنو هي a moins 1. هذه كاملة هي هاد a ماجيسكول. اوكي هي هاد a ماجيسكول. دونك حنا شنو عندنا P divise A. On a P divise A. Cela implique que P divise A moins 1 fois A. Ça fait إلا كان P divise A moins شنو هي A moins 1 fois A؟ شنو هي A à la puissance 7 moins 1. هذه معناتها باللي A à la puissance 7 moins 1 congrue à 0 modulo P implique que A à la puissance 7 congrue à 1 modulo P. Ça fait احنا مونطرينا الاولى هذه خلاص سهله. هذه نيت امبليك كو A بعدا غنقول المهم. دونك باش نديرو بارتي بارتي احنا مونطرينا هنا. الثاني غندير سوا n appartient à n. On a A à la puissance 7 congrue à 1 modulo P implique que A à la puissance 7, le tout à la puissance n congrue à 1 à la puissance n modulo P. Il y a A à la puissance 7n. 1 à la puissance n, il y a 1. D'où, quel que soit n appartient à n, A à la puissance 7n congrue à 1 modulo P. Ça fait, هذه هي la première question. La deuxième question, on a montré que A et P sont premiers entre eux. La deuxième question, bien P, montrer que il a montré que A et P sont premiers entre eux. يعني A مع P PGCD ديالهم هو 1. On déduire que quel que soit M appartient à N, ok, A à la puissance P moins 1 fois M congrue
ان موديلو بي. هذا اش كتلاحظوا فيها كتشبه الفيرما، ولكن غير هذا ام هذا زايد. دونك شنو عندنا؟ كيفاش غنخدموا هذه غنستعملوا فيها هذه اللي داز. قلنا شنو كنا مونطرينا في السؤال اللي داز؟ قلنا بي راه ديفيز ا موان ا على بويسونس 7 موان 1. اوكي، هذه راه مونطريناها من السؤال اللي داز. هذه اون سولا امبليك، دونك غنعاود نكتبها هنايا. دونك امبليك qu'il existe واحد K appartient à Z tel que A à la puissance 7 moins 1 égale à P ou la KP. Implique qu'il existe K appartient à Z tel que A à la puissance 7 ou bien غندير شنو؟ غندير A à la puissance 7 هي A fois A à la puissance 6, ça fait moins Kp égale à 1. Implique دائما il existe K appartient à Z, ok, tel que A fois A à la puissance 6 plus moins Kp égale à 1. Donc هذه إلا كانت K appartient Z حتى moins K appartient Z صافي moins K حتى هو غيكون appartient Z. Cela implique qu'il existe U V appartient Z carré, ok, tel que AU plus PV égale à 1 avec شنو هي U ديالي؟ U خديتها هي A à la puissance 6. A U égale A à la puissance 6. علاش هنا في لي دوني شنو عطاونا؟ هنا في لي دوني قالوا لنا A un entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc A appartient à N حتى A à la puissance 6 راه appartient à Z كاع. OK. و P plutôt au V غتكون هي moins K. D'après le théorème de Bézout, théorème إلا كانت ليكواسيون كتكتب على هاد لا فورم هادي اش كيقول لي التيوريم؟ باللي A مع P égale à 1. Ça fait premier entre eux ou bien هي هادي اللي نطلبو منا. صافي ها حنا مونطرينا لا بروميير بارتي، خصنا ندوزو لا دوزيام بارتي. Puisque P est un nombre premier, et A et P sont premiers entre eux. يعني البيج ديالهم هو 1. D'après Fermat شنو كتكون عندي هنا؟ A à la puissance P moins 1 congrue à 1 modulo P. Donc A à la puissance P moins 1 à la puissance M congrue à 1 à la puissance M modulo P avec M appartient à N. Donc à la puissance P moins 1 fois M, 1 à la puissance M هي 1 congrue à 1 modulo P. D'où quel que soit M appartient à N, A à la puissance P moins 1 fois M congrue à 1 modulo P. Ça fait هذه la deuxième question ou bien la question B. بالنسبة la deuxième question قالوا لنا on suppose que 7 ne divise pas P moins 1. Qui dit 7 est un nombre premier. On suppose que 7 ne divise pas
ne divise pas P moins 1. Alors, la première question montrait que A à la puissance A congrue à 1 modulo P. Ça fait? Puisque 7 est un nombre premier. Est un nombre premier. Ça fait? Puisque 7 est un nombre premier. Et est un nombre premier impair. Il y a un différent de 2. C'est un nombre premier impair. لا ماشي هو اللي امبير بي بلوتو سمحوا لي c'est un nombre premier et p moins 1 et p est premier c'est un nombre premier ولكن شنو premier impair يعني بين قوسين p راه différent de 2 alors p moins 1 مالا راه différent de 1 ça fait différent de 1 or puisque 7 ne divise pas P-1, alors qui raconte P-1 مع 7 premier entre eux. Ça fait premier entre eux. Donc نجي لهنا P-1 مع 7 premier entre eux. Donc, en appliquant le théorème de Bezout, il existe UV appartient à Z carré tel que P-1U plus 7V égale à 1. Ça fait هنا راح نخدمنا هنايا Bezout plutôt. Donc, شنو غندير؟ Or, on a A, mais la question l'IDES, A à la puissance 7 congrue à 1 modulo P. A à la puissance 7 congrue à 1 modulo P. Et A à la puissance P-1 congrue à 1 modulo P. Donc, A à la puissance 7V غندير هاد في هادي كونغري حتى هي ل 1 موديلو بي بحال الا كندير هنا لا بويسونس هنا لا بويسونس 1 على بويسونس في غتكون هي 1 و 1 ا على بويسونس بي موان 1 فوا يو غتكون هي كونغري 1 موديلو بي. غندير دابا البرودوي غندير هادي في هادي ا على بويسونس بي موان 1 يو fois A à la puissance 7V congrue 1 fois 1 هي 1 modulo P. هذه هي A à la puissance P-1U plus 7V congrue 1 modulo P. وشحال هي P-1U plus 7V هي 1. D'où A à la puissance A congrue à 1 modulo P. Ça fait. La question B égale en déduire que P égale à 7. Ça fait on déduire que P égale à 7. Donc d'abord on a A congrue à 1 modulo P.
دونك غنولي نخدمو هادي هاد هادي دونك غتكون عندنا كاري حتى هي كونغرو à 1 modulo P. Ça fait A à la puissance 3 congru à 1 modulo P. A à la puissance 4 congru à 1 modulo P. A à la puissance 5 congru à 1 modulo P. A à la puissance 6 congru à 1 modulo P. اي علاش خدمنا هذه حيتاش لاحظ انا كاع في لا بروميير كيسيون راه عندي هنا بي ديفيز ا هي اللي غنخدم دونك اش غتكون عندي هنايا ا بلس a carré plus a à la puissance 3 plus a à la puissance 4 plus a à la puissance 5 plus a à la puissance 6 congru ها انت واحد كلهم غنجمعو تكون 6 موديلو بي جمعنا هادو مزيان وشنو هي ا ماجيسكول شحال هي خصنا نزيدو هنا واحد الان اوكي دونك 1 plus a à la puissance 2 plus a à la puissance 3 plus a à la puissance 4 plus a à la puissance 5 plus a à la puissance 6 congru à 7 modulo P. هذه شنو هي؟ هذه هي A majuscule. Ainsi, A congru à 7 modulo P. Or, nous savons que P divise A, c'est-à-dire que A congru à 0 modulo P. Donc, on dit A congru à 7 modulo P, A congru, donc 7 congru à 0 modulo P. Autrement dit que P divise 7. Or, P est premier. Or, P est premier. Premier supérieur ou égal à 2. شنو هما لي ديفيزور ديال 7 هو 1 premier. Ça fait. D'où P égale à 7. Ça fait P égale à 7. حيتاش لي ديفيزور ديال 7 شنو هما؟ لي ديفيزور ديال 7 هما 1 و 7. Ça fait 1 و 7. Puisque P راه premier, donc عندنا يكون P عندنا هو 7. La dernière question, Galona. Montrer que CP est un nombre premier. La troisième question. Montrer que si P est premier impair tel que P divise A. P divise A. Alors, P égale à 7 ou P congru à 1 modulo 7. Modulo 7 plutôt. هذه راه غير conclusion صافي. Donc عندنا هنا جوج ديال لي كا. صافي عندنا هنا دو كا. Si هذه راه كونكلوزيون ديال هذا الشيء هانتوما بي ديفيز ا من الديبار سي عندنا جوج الحالات يا اما سي 7 نو ديفيز بعدا سي 7 نبداو بديفيز سي 7 ديفيز بي موان 1 يعني درت لها بحال العكس ديال هذه الوغ غتكون عندي بي موان 1 كونغرو à 0 modulo P. Donc, P congru à 1 modulo P. ها هي صافي
هاد جوج حالات اللي كاينين يا اما غيكون 7 ديفيز بي موان 1 سي 7 ne divise pas P moins 1. Je nous montre là. Nous avons déjà montré que P égale à 7. Nous avons déjà montré que P égale à 7. Ça fait, P égale à 7, on a P divise. وهنا كنكونوا سالينا. Bonne chance.